वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम ईमेल सीखेंगे जिसमें आप बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबमिशन डेट की एक्सटेंशन की। यानी कि आपको कोई काम मिला हुआ था जो आपने सबमिट करवाना था, असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, तो वो आप टाइम पे नहीं सबमिट करवा रहे या करवा पा रहे। इस वजह से आप ईमेल लिख रहे हैं, जो आपके जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको आप ईमेल लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझे ना थोड़ी सी मोहलत दे दें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम पे काम नहीं कर सका, तो मुझे एक्सटेंशन दे दें। तो इस हवाले से आज हम ईमेल लिखेंगे एक साथ। और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारी B1 की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है आपका जर्मन स्कूल। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। इस ऐप में हमने आपको B1 एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाई है, बिल्कुल मॉक टेस्ट के हवाले से, यानी कि जितने भी वहाँ पे सवालात हैं और उसमें आप मल्टीपल चॉइस आप खुद से उसके आंसर्स करेंगे, स्कोरिंग सिस्टम भी है। तो सारे के सारे मॉक टेस्ट बेस्ड हैं, यानी कि अगर आप इस ऐप की प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आप B1 का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमारे साथ रब्ता करें। और A1 A2 और B1 की या इवन हायर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। बिटे Verlängerung der Abgabefrist के बेसिकली जो असाइनमेंट की जो अपॉइंटमेंट थी सबमिशन की, Verlängerung कहते हैं एक्सटेंशन को, और बिटे कहते हैं, बिटे कहते हैं रिक्वेस्ट को या प्लीज़ को। बिटे Verlängerung एक्सटेंशन के लिए प्लीज़, der Abgabefrist यानी कि जो 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 फाइनल डेट है असाइनमेंट सबमिट करवाने की, उसकी एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट। तो यही आप सब्जेक्ट में लिख देंगे। और जिस तरह कि मैंने पहले भी लेसन्स में बताया है कि सब्जेक्ट में जो डबल पॉइंट है या कोलोन है आता है, और उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें कोई भी कॉमा नहीं आता, कोई भी पंक्चुएशन आप नहीं लगाते उसके बाद। तो चलिए अब हम ईमेल लिखते हैं। Sehr geehrte Frau Hoffmann, बहुत ही प्यारी फ्राउ हॉफमन, sehr geehrte Frau Hoffmann, बहुत ही प्यारी Frau Hoffmann, respective Frau Hoffmann. Ich schreibe Ihnen, weil ich Sie eine Verlängerung der Abgabefrist für die Hausarbeit bitten möchte. मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे एक्सटेंशन चाहता हूँ असाइनमेंट की सबमिशन की। Ich schreibe Ihnen, ich schreibe Ihnen, और यहाँ पर जो आई है वो हमेशा की तरह स्मॉल होगा क्योंकि इससे पहले कॉमा लगा हुआ है, ये जर्मन ज़ुबान में आप याद रखें। Ich schreibe Ihnen, weil ich Sie eine Verlängerung, weil ich Sie eine Verlängerung, यानी कि Längerung यानी कि लंबा, और Verlängerung एक्सटेंशन, der Abgabefrist, Abgabe कहती है किसी चीज़ को सबमिट करवाना, और फ्रिस्ट कहती है फाइनल डेट को। für die Hausarbeit, होमवर्क के लिए या असाइनमेंट के लिए, bitten möchte, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या अगर आप फीमेल है तो आप कहेंगे चाहती हूँ। Ich schreibe Ihnen, यहाँ पर आई हमेशा स्मॉल होगा। जर्मन ज़ुबान में जब भी आप लेटर या ईमेल स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस जो अनरेड है उसके बाद, क्योंकि इसमें कॉमा लगा होता है, उसके बाद हमेशा पहला जो वर्ड है उसका लेटर हमेशा स्मॉल होगा। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich Sie eine Verlängerung der Abgabefrist, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो फाइनल सबमिशन डेट है किस चीज़ की, हाउस आबाइट की, असाइनमेंट की, उसकी एक्सटेंशन की मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमने लिखा है Verlängerung der Abgabefrist, तो यहाँ पर गेनेटिव लगा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द सबमिशन डेट, याद रखिएगा। और दी का गेनेटिव होता है der। तो फिर आगे आप कहते हैं, या क्रिस्टोफ मायर कहता है, Leider hatte ich Ihnen den letzten Tagen mehrere Termine, Leider hatte ich in den letzten Tagen mehrere Termine. Unfortunately, मेरे पिछले कुछ दिनों में बहुत सी अपॉइंटमेंट्स थी und konnte die Arbeit nicht rechtzeitig fertigstellen. और इस वजह से जो मैं असाइनमेंट थी वो मैं राइट टाइम पे ख़त्म नहीं कर सका। Leider hatte ich in den letzten Tagen mehrere Termine. Leider hatte ich in den letzten Tagen mehrere Termine. Leider, unfortunately, hatte ich थी in den letzten Tagen, पिछले कुछ दिनों में, mehrere
बहुत सी mehrere, बहुत सी Termine, Appointments und konnte die Arbeit nicht rechtzeitig fertigstellen. Und konnte die Arbeit nicht rechtzeitig कहते हैं हमेशा सही वक्त पर, rechtzeitig सही वक्त पर, fertig stehlen, ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना. Leider hatte ich in den letzten Tagen mehrere Termine und konnte die Arbeit nicht rechtzeitig fertigstellen. मेरी अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों बहुत सी अपॉइंटमेंट्स थी और जो असाइनमेंट थी वो मैं राइट टाइम पर, रेस्ट कहते हैं राइट और साइड कहते हैं टाइम को, तो रेस्टाइटिक राइट टाइम और फैटिश कहते हैं ख़त्म करना, ख़त्म, और स्टेलन कहते हैं करने को या रखने को. तो राइट टाइम पे मैं असाइनमेंट को ख़त्म नहीं कर सका. Könnten Sie mir bitte erlauben, क्या आप मुझे अलाउ करेंगी, die Hausarbeit bis nächsten Dienstag abzugeben, कि मैं अपना जो असाइनमेंट है वो अगले Dienstag को जमा करवा सकूं. Könnten Sie mir bitte erlauben, erlauben कहते हैं किसी चीज़ को अलाउ करना, अलाउ करना. Könnten Sie mir bitte erlauben, क्या आप मुझे अलाउ कर सकती हैं, die Hausarbeit के असाइनमेंट या होमवर्क bis nächsten Dienstag अगले ट्यूसडे तक abzugeben. गेबन कहते हैं टू गिव यानी कि देना, और अब गेबन अपने हाथ से कोई चीज़ दे देना, किसी को सौंप देना. तो könnten Sie mir bitte erlauben, क्या आप मुझे अलाउ करेंगी, die Hausarbeit bis nächsten Dienstag abzugeben, कि मैं अपना जो होमवर्क है वो नेक्स्ट ट्यूसडे जमा करवा सकूं. Das würde mir sehr helfen. ये मुझे बहुत ही मदद करेगा या मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा या बहुत ही अच्छा होगा. Das würde mir, it would help me a lot. Vielen Dank für Ihr Verständnis. आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत बहुत शुक्रिया. Vielen Dank für Ihr Verständnis. आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत बहुत शुक्रिया. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. मैं आपकी जो आपका जो आंसर है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर. और फिर फुल स्टॉप आ गया है, तो फिर जब आप एंडिंग करेंगे, ग्रूस फॉर्मल करेंगे, तो आपका जो मिड फ्रोइनलिशन ग्रूसन का जो एम है वो कैपिटल हो जाएगा. मिड फ्रोइनलिशन ग्रूसन विद फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद आप कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. इसको आप हमेशा याद रखें. ये बिल्कुल एग्जाम का फॉर्मेट है जिस तरह से हम ईमेल लिख रहे हैं, विदाउट एनी फेलियर. क्रिस्टोफ माया, ये क्रिस्टोफ मायर उसका नाम है जो कि ईमेल लिख रहा है या रिक्वेस्ट लिख रहा है. तो एक दफ़ा इसको अब हम रिवाइज कर लेते हैं. और रिवीजन का मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि आप जब ये लेसन देखें या मेरी वीडियो देखें, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको साथ ही याद हो जाए. ये मेरा मेन पर्पस होता है. इस वजह से मैं लेसन के दौरान अक्सर रेपिटेशन करता हूँ. तो अगर आप लेसन पूरा नहीं देखते तो आप ये ज़हन में रखें कि लेसन में आगे कहीं ना कहीं हम दोबारा से रिपीट करते हैं. तो जब आप पूरा लेसन देखेंगे तो आपको बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सी चीज़ें आपको साथ ही याद हो जाएंगी. अगर आप लिखेंगे साथ तो आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलेंगे तो बोलने की भी प्रैक्टिस हो सकती है, रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, और सुनने की तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है. तो चारों सेक्शंस आप जो है मेरे साथ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम की. Betreff Subject, bitte Verlängerung der Abgabefrist. जो असाइनमेंट डेट की सबमिशन डेट है उसकी एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट, बिटे यानी कि रिक्वेस्ट. sehr geehrte Frau Hoffmann, बहुत ही प्यारी मिस हॉफमन, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich Sie eine Verlängerung der Abgabefrist für die Hausarbeit bitten möchte, क्योंकि मैं आपसे एक एक्सटेंशन चाहता हूँ सबमिशन डेट की. किस चीज़ के लिए? होमवर्क के लिए या असाइनमेंट के लिए. Leider hatte ich in den letzten Tagen mehrere Termine. Unfortunately, पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स थी. Und konnte die Arbeit nicht rechtzeitig fertigstellen, और इस वजह से जो मैं काम है वो सही वक्त पर ख़त्म नहीं कर सका.
Könnten Sie mir bitte erlauben, کیا آپ مجھے الاؤ کر سکتی ہیں دی Hausarbeit bis nächsten Dienstag abzugeben, کہ میں اپنا جو ہوم ورک ہے جو اپنی اسائنمنٹ ہے وہ اگلے ٹیوزڈے کو آپ کو دے دوں. Das würde mir sehr helfen, یہ مجھے بہت ہی مدد کرے گا. Vielen Dank für Ihr Verständnis, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا بہت بہت شکریہ. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, میں آپ کے رسپانس کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں. یا I'm looking forward to your response, to your answer. Mit freundlichen Grüßen, آپ کا بہت ہی فرینڈلی گریٹنگس کرسٹوف مائر، اور اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ای میل آج کے لیسن میں ہم نے سیکھی. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید ای میلز چاہیے، مزید لیٹرز چاہیے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اس کو جو فیوچر میں جو لیسنز آ رہے ہیں اس میں آپ سیکھتے رہیں گے. ہماری پلے لسٹ میں جائیں B1 کی، اس میں آپ کو لیٹرز اور ای میلز مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایگزام میں کیسے ای میل آتی ہے اور کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری ایپ ہے B1 کی جس کا نام ہے آپ کا جرمن اسکول. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جرمن میں، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں یہ اویلیبل ہے. وائس اوورز بھی اویلیبل ہیں، اور سارے کے سارے سوالات ہم نے ایسے بنائے ہیں جس میں آپ خود سے آنسرز دیتے ہیں اور آپ ایک سکورنگ لیتے ہیں. تو اگر آپ سکورنگ پاس کر لیتے ہیں اس ایپ کے اندر تو 100% آپ ایگزام میں بھی پاس کر جائیں گے. اس وقت یہ بہت ہی منیمم پرائس میں اویلیبل ہے. فوری جائیں ایپ اسٹور پر، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو جو اس کا فل پیکج ہے اس کو پرچیز کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہو اس حوالے سے تو ڈسکرپشن میں ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ ہمارے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آن لائن کلاسز بھی اگر آپ نے لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ شیئرنگ از ریئلی کیئرنگ. اگر آپ دوستوں کی کیئر کرتے ہیں تو شیئر کرنا مت بھولیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک، ٹویٹر اور لنکڈ ان پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور کمنٹ سیکشن کو یوز کریں، اگر کوئی سوال ہے اس کو لکھیں، اور لیسن اچھا لگا تو ویری گڈ کا کمنٹ ضرور کریں. ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں. اپنا خیال رکھیں، صحت سے رہیں، سب کو خوش رکھیں، خوش رہیں. ٹیک کیئر.